to translate it study. You're welcome. It's a privilege. Good job. Alright, sudah kita baca tadi bahwa ayat-ayat yang kita pelajari hari ini adalah terdapat dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. We have read the verses that we are going to discuss today. It's from Matthew 25, verses 1 to 10. Karena kita sudah baca, lebih baik kita skip dulu karena menghitung bahasa ada penerjemah, jadi waktunya akan lebih panjang. We'll skip those verses because we have read it to shorten our time. Nah, kalau saudara tanya kepada saya, kenapa Saudara Gunawan memilih ayat ini? If you ask me what is the reason behind my choice of this topic, sebagai anggota dari Gereja Seventh-day Adventist, as a member of the Seventh-day Adventist Church, kita mengenal kata-kata atau term midnight cry. we know the term midnight cry. Ellen White dalam bukunya, In her book, Mrs. Ellen White, buku The Early Writings, Nyonya White mengatakan bahwa midnight cry ini adalah suara, adalah lampu yang menerangi perjalanan orang Advent ke kota suci. Mrs. White said midnight cry is the light that lightens the way of the Christians on their way to the holy city. Jadi pelajaran ini bukanlah mengenai midnight cry, So this lesson is really not about the midnight cry, tapi kita akan mempelajari ayat ini, kemudian kita mencari apakah yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. but we will look at this phrase and find lessons that we can pick up and apply it in our Christian life. Tetapi sebelum kita pergi ke pelajaran ini, kita akan belajar sedikit mengenai acara perkawinan orang Yahudi. Before we continue with our study of this phrase, we would look at the cultural background behind the Jewish weddings. Oke. Yang pertama-tama adalah langkah besar yang pertama dalam pernikahan, yaitu mereka bertunangan. First step in a Jewish wedding is that they have to go through a betrothal Dalam process. dalam perjalanan ini, dalam proses ini dibentuklah satu perjanjian pernikahan. There was a marriage covenant that is made. Kemudian calon pengantin laki-laki akan tinggalkan rumah bapaknya dan pergi kepada calon mertua. And the groom to be would leave his father's house, and then go to the bride to be's place. Dan di sana mereka berunding berapakah harga yang harus dibayar untuk mempelai perempuan itu. And there will be negotiations on what is the price that has to be paid for the bride to be. Lalu kalau mereka sudah setuju dengan harganya, When an agreement has been reached, kemudian dibuatkan perjanjian ini disahkan. this agreement will be formalized. Pada waktu itu pengantin mempelai wanita ini, gadis ini sudah dinyatakan dipisahkan dan untuk dikhususkan untuk suaminya saja. The bride to be would be separated and is now put aside, betrothed to her husband to be. Pada waktu itu sesudah itu mereka, sesudah perjanjian itu dibentuk, mereka akan minum anggur dalam sangkir sebagai tanda bahwa perkawinan itu sudah disetujui. As a sign that the covenant is made formalized, they will drink wine from a cup of. They will drink wine from a cup of glasses, as a sign of that the wedding is being formalized. Dan sesudah itu calon pengantin pria akan tinggalkan rumah calon mertua ini, kembali ke rumah bapaknya.
And the prospective groom would leave the house of the bride and go back to his father's house. Dan pada saat itu mereka akan dipisahkan selama 12 bulan. They will be separated for 12 months. Mereka tidak ada hubungan sama sekali selama 12 bulan. They are not supposed to see each other during those period, that period of time. Dan pada masa itulah calon pengantin wanita itu mengumpulkan barang-barang yang diperuntukkan untuk rumah tangganya. The bride will then accumulate, gather all the things that she needs for her family, to prepare for her family life. Tetapi pengantin laki-laki yang pulang ke rumah, dia bekerja juga untuk menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, calon istrinya. And during that period of time, the groom will have to go back to his father's house and work and accumulate wealth, accumulate things that he needed for his family. Nah, sesudah masa 12 bulan, after that period of time, 12 months, pengantin laki-laki datang untuk menjemput pengantin perempuan. The groom will come to the bride's place and then take the bride with him. Nah, pengantin laki-laki akan pergi, mereka akan mengadakan arak-arakan memakai obor. There will be a procession from the bride's house with lanterns during the night. Dan mereka menuju ke rumah calon pengantin wanita. They will have a procession with lanterns on the way towards the bride's house or home. Meskipun calon pengantin wanita ini tahu bahwa mempelai pria akan datang, tapi dia tidak tahu kapan tepatnya datangnya mempelai laki-laki ini. Although the bride knew that the groom and his group is coming, but the bride does not know when exactly is the time of their arrival. Nah, kalau pengantin laki-laki sudah dekat dari rumah, when the groom's procession is close to the bride's home, pada saat itu ada yang meneriakkan, pengantin laki-laki datang, lihatlah dia. There will be a cry. The groom has arrived. Look at him. There will be a cry that alert the bride's home that the groom is near. Pada saat itu pengantin pria bersama pengantin wanita bersama-sama dengan pengantinnya pergi menemui pengantin laki-laki. At that time, the brides and the bridesmaid will come out and meet the groom and the procession. Dan kemudian mereka kembali ke rumah, and together they will return to the house. Maksudnya rumah pengantin perempuan itu, to the bride's home. Di sana, saya rasa salah. Sesudah itu mereka kembali ke rumah laki-laki. After the procession has met, they will return to the home of the groom's home. Ya, dan kemudian di sana tamu-tamu sudah berkumpul. There will be guests waiting there. Dan waktu itu, waktu mereka tiba itu, mereka dibawa ke kamar pengantin. When they arrive at the groom's home, both of them, the groom and the bride, will be taken to a special room, wedding room. The wedding. Perkawinan. Yeah. Ya. Jadi kamar pengantin. Wedding room. Nah, kemudian di sana pengantin ini memakai cadar, ditutup mukanya. The bride will have a veil on her face, supaya tidak ada orang yang kenal dengan mereka. so no one would know who the bride is. Ya. Lalu di sana pengantin itu harus tinggal selama 7 hari. So the bride and the groom will be in that room for 7 days. Ya. Nah, pada saat itu mereka masuk ke kamar dan kemudian mereka memenuhi tugas mereka sebagai suami istri. So they will be in that room and their wedding will be consummated. It's consummated, there will be a physical union of the marriage.
bridesmaid tinggal di luar. Bridesmaid will have to stay outside. Ya, kemudian sesudah perhubungan badan itu dijalankan, After the physical union has taken place, kemudian pengantin lelaki ini keluar dan memberitahu kepada orang yang mengurus pernikahan. so the groom will have to come out of the room and then make an announcement. Mereka katakan, kami sudah memenuhi acara pernikahan ini, perkawinan ini. They will have to make an announcement that we have consummated the physical union. We have completed the wedding process. Kemudian orang yang mengatur acara pernikahan ini akan memberitahukan kepada para tamu. So the master of the wedding ceremony will let the guests know. Pada waktu itulah mereka memulai pesta dan mulai bersenang-senang. Then they will start the wedding celebration. Dan itu memakan waktu 1 minggu. It takes seven days, 1 week time. Pada akhir daripada 7 hari itu, At the end of that 7 days, pengantin perempuan dibawa keluar. the bride will be taken out of the room. She's not wife. Ya, dan lalu mereka semua memberikan aplaus. They will applaud them and then they will be joyful with the couple. Right. Tepuk tangan. Nah, kalau kita pelajari, ini kita sudah mempunyai background mereka. So we have looked at the background of the Jewish wedding ceremony. Nah, kalau kita baca di dalam Matius 25, If we open your Bible to Matthew 25, kata-kata yang pertamanya kita jumpai, the first phrase that we found in the text, katanya pada waktu itu hal kerajaan surga it said that at that time the kingdom of heaven seumpama 10 gadis. is as 10 virgin. Kenapa daripada permulaan dari ayat ini mengatakan pada waktu itu? What is the reason? Why does the verse start with the phrase at that time? Karena kalau kita lihat rupanya ayat chapter 25 ini, chapter bab 25 ini Pasal. sangat erat hubungannya dengan Matius 24. It becomes apparent that Matthew chapter 25 is so closely related with chapter 24. Karena di dalam ayat 24 itu, pasal 24, Because on chapter 24, Matius menuliskan bahwa Yesus baru saja keluar dari temple, dari Matthew said that Jesus just came out of the temple. dari Ka'bah. Oleh sebab itu, pada waktu Yesus berjalan dia ke gunung, ke taman Getsemani, So Jesus was on his way to the Garden of Gethsemane, dan di sana murid-muridnya datang kepadanya. and his disciples came to him. Dan murid-murid ini bertanya, Tuhan, apa sebenarnya tanda-tanda kedatangan Tuhan And his yang kedua? disciples asked him, God, what is actually the signs of the end of time? Kemudian Yesus memberikan apa tanda-tanda yang akan datang sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. And Jesus Christ gave them the signs of his second coming. Lalu Yesus mengamarkan And Jesus warned his disciples bahwa akan ada nabi Kristus yang palsu there will be false Christs dan nabi yang palsu, and there will be false prophets, dan mereka akan menipu mereka. and they will be misled. Kemudian ia mengatakan bahwa kedatangannya itu yang kedua kali itu seperti apa pada waktu Malam. Nabi Nuh. And he said that his second coming would be like at the time of Noah. Ya, kemudian dia berkata bahwa hari itu adalah seperti datangnya pencuri. And that time, I'll be coming like a thief. Nah, kemudian bab 24 ini
terus menceritakan bahwa Yesus bercerita mengenai pegawai ya, pelayan yang bijaksana dan yang bodoh juga. And in chapter 24, Jesus Christ continued to provide his disciples with the parable of the good disciple, what do you call it? Good employees, or the bad employees. Iya. Kemudian kalau kita datang ke 25 tadi, makanya Yesus berkata pada waktu itu, yaitu pada waktu kedatangannya, sebelum kedatangannya yang kedua kali. And therefore in chapter 25, Jesus Christ starts with the phrase at that time, meaning at the time of his second coming. Shall be likened, akan terjadi katanya, akan seperti Yesus sedang mengumpamakan. Jadi dia bukan hanya berkata bahwa kedatanganku itu begitu, tetapi diumpamakan. Jesus Christ at that time, his second coming shall be like the ceremony of the wedding ceremony. Ya, 10 anak darah. There will be 10 virgins. Kata anak darah ini, kalau di dalam buku 2 Korintus 11 ayat 2, the word 10 virgins based on 2 Corinthians 11 verse 2, mereka menunjukkan adalah 10 darah itu adalah gereja. So the 10 virgins represents the church. Kemudian di dalam Ratapan 1 ayat 15, And in the book Lamentation 1 verse 15, orang Israel digambarkan sebagai anak darah dan putri Sion. the Israelites are symbolized as the virgin or the daughter of Zion. Nah, siapakah sebenarnya virgins ini? Who are actually these virgins? Oke, di dalam kalau kita dalam satu ayat yang lain, In another verse, dikatakan di bawah translation maksud saya. in another different translation, Ya, virgin itu disalin sebagai bridesmaid. the virgins are translated as bridesmaids. Nah, kalau kita mau tahu apa sebenarnya bridesmaid ini? What is what are bridesmaids? Iya. Bridesmaid atau pengapit wanita ini biasanya adalah teman atau saudara perempuan dari pengantin perempuan. So bridesmaids are normally friends or relatives of the bride. Ya. Kemudian mereka dipilih bukan hanya untuk karena mereka cantik, supaya kelihatan cantik. So they are chosen not only because they are pretty, Ya, tetapi mereka adalah dipilih supaya mereka menjadi orang yang akan mengatur pernikahan itu. but they are also chosen with the responsibility of helping managing the wedding ceremony. Nah, kalau kita lihat sekarang ini dalam masa-masa waktu kita hidup ini, If you look at our time where we are living now, seorang pengapit perempuan biasanya ditugaskan untuk melakukan banyak tugas kecil-kecil gitu, seperti mengurus kembang, mengurus warna tapla atau call orang yang penjual-penjual so atau toko-toko. in this time, our practices in our time now, the bridesmaids are normally given responsibility to take care of little things like
making arrangements with flower shops or taking care of the decorations within the wedding place and all little things. Kemudian tugas daripada pengapit ini, mereka harus ikut dengan Persyaratan. perayaan itu. And the bridesmaid will have to go on follow the procession. Oke, dalam perkawinan itu mereka akan berjalan sendiri atau berjalan bersama-sama dengan pengapit yang lain. They can in the procession they can be walking alone, or they can be walking in pairs. Saya buka komputer saya dan saya mau cari informasi lagi apa sebenarnya pengalaman dari bridesmaid ini. I looked up my computer and searched for all other responsibility that is given to bridesmaid. Ya, seorang penulis bernama Colin Long, A writer by the name of Colin Long. Dia memberikan pengalaman, penulis pengalamannya. She shares her experience being a bridesmaid. Dia katakan dia sudah 15 kali jadi pengapit wanita. She's been a bridesmaid for 15 times. Dan dia tuliskan And she said that tentang menjadi pengiring pengantin wanita, Anda mengenakan banyak topi. Maksudnya Anda mempunyai banyak jabatan. being a bridesmaid gives you a lot of responsibilities. Anda akan menjadi sekretaris sosial, You'll be a social secretary, asisten pribadi, personal assistant, ahli terapi, therapist, yang siap panggil, On call. on call. Kemudian kadang-kadang menjadi penjahit wanita, Penjahit. A knitter. dan kadang-kadang menjadi polisi pesta. Sometimes the bridesmaid will be a Security. security, Anda diharapkan menjadi wedding security. Ya, Anda diharapkan untuk menjalankan tugas Anda dengan keluasan, You're expected to perform your duty with ease, tapi harus mahir dengan kemahiran. but show expertise. Kadang-kadang Anda akan menjadi sibuk sekali But bridesmaid can be really busy. dan kadang-kadang kacau juga. Chaos. Sometimes it doesn't go as planned. Kemudian kita tidak bisa membebankan itu kepada pengantin yang menjadi ratu pada hari itu. Because we cannot give those responsibility to the bride and the groom. Oleh sebab itu mereka harus menangani segala persoalan yang terjadi pada hari itu. And therefore the bridesmaids has the responsibility of taking care of all these little details. Pada masa dulu, In the old times, bridesmaid pengapit wanita ini adalah hanya satu atau dua orang saja. in the old times the bridesmaids are normally one or two person. Tetapi dalam cerita ini, di dalam parabel ini, hanya mereka mempunyai 10. But in this parable there are 10 bridesmaids. Bridesmaid pengapit ini datang kepada pengantin wanita untuk bertemu sama-sama dengan pengantin laki-laki dengan teman-temannya. So the bridesmaid will go along with the bride to meet the groom. Nah, pada waktu menunggu kedatangan daripada pria ini, So while waiting for the arrival of the bride, arrival of the groom, mereka pengantin wanita ini harus menyediakan semua barang-barang yang diperlukan. so the bridesmaids will have to prepare all the required necessary items. Mereka menyediakan lampu, mereka menyediakan makanan-makanan yang diperlukan. They will have to prepare the food and they will have to prepare the lamps. Ya, karena biasanya itu terjadi pada malam hari. Because the arrival of the groom normally, culturally happens in the middle of the night. Kemudian di dalam ayat 2, And on the second verse of chapter 25, ayat 2 katakan 5 diantaranya bodoh,
dan 5 bijaksana. And it said that 5 of the bridesmaids are wise and 5 of them are foolish. Kalau kita lihat definisi kata-kata bijak ini, If we look at the definition of the word wise, kita melihat bahwa kata-kata bijak ini diartikan sebagai sikap atau cara. the word wise is translated as attitude or manner, way of doing things. Orang yang bijak dapat membuat pilihan yang baik dan dapat membuat keputusan. Wise person will be able to make good choices. Sedangkan kalau kita lihat lagi dalam kamus kita bahwa kata-kata bodoh, And if you look at the dictionary, the word foolish, itu sebenarnya kurang akal sehat. it's translated as lacking in sense, judgment, or discretion. Oke, kurang kebijakan, Lacking discretion. tidak masuk di akal, Doesn't make sense. menggelikan, Sometimes it's funny. ditandai dengan kekurangan tekad, tidak berarti. You can read it on the Ya. screen. Oke, jadi kalau kita perhatikan dari kata-kata bijak ini dengan bodoh, mereka tidak katakan bahwa itu ada hubungannya dengan intelektual Anda. So the word wise and foolish does not really refer to the state of intelligence. Ya, karena yang saya maksudkan adalah apa yang Anda bawa dari kelahiran Anda, seperti pintar atau buku, ya. Tapi ini ada hubungannya dengan decision kita, kepandaian kita membuat pilihan karena kita mempunyai experience. So wise and foolish, the distinction between wise and foolish is related to the way we make decisions, our judgment, our discretions that we make, decisions that we take. Jadi kalau kita katakan bahwa wanita itu bijak, bukan berarti dia karena dia sudah lahir, bapak ibunya lahir dengan dari bapak ibunya dengan kepintaran. So if I say a wise girl, it doesn't mean that the girl is clever, intelligent, as a genetically, carried. Karena di dalam ini bisa didukung dari Mazmur 36 ayat 3. And this is supported by Psalms 36 verse 3. Dikatakan bahwa perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijak. Ia berhenti. Jadi itu itu keputusan kita. Kita mau berhenti atau kita mau terus, itu adalah keputusan kita. Jadi Anda bisa memilih menjadi bijak atau menjadi bodoh. So Psalms 36 verse 3 said that words that come out of his mouth is evil and full of deceit. So it is highly related to action. It's not about intelligence. Pandangan Alkitab mengenai kata bijak ini. The Bible's perception of the word wise, Alkitab katakan bahwa firman Allah itu adalah sumber daripada kebijaksanaan. the Bible says that the Holy Bible is a source of wisdom. Ya. Kemudian di dalam Amsal 9 ayat 10 And in Psalms 9 verse 10, katanya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Psalms 9 verse 10 it said, fear of the Lord is The beginning of the it. beginning of wisdom. Kemudian dalam Amsal 3 ayat 7 In Proverbs 3 verse 7, takut akan Tuhan adalah kebijaksanaan. fear of the Lord is wisdom. Karena dikatakan jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak.